Y si vienen cada noche van a ser grandemente bendecidos, se los garantizo. So we're going to begin today by looking at revival and the work of the Holy Spirit. Hoy vamos a ver el tema del reavivamiento y la obra del Espíritu Santo. You know, the nation needs a great spiritual awakening. La nación necesita un reavivamiento grande espiritual. And the church needs a revival. Y la iglesia necesita un reavivamiento. What's a revival? ¿Qué es un reavivamiento? Revival is when the church is sleeping and God wakes it up. Reavivamiento es lo que pasa cuando la iglesia se duerme y Dios la levanta. And so we know from the parables of Jesus that the church at the end of time would be a sleepy church. Sabemos por la parábola de Cristo que la iglesia en los últimos días va a estar dormida. You remember the story of the 10 virgins. Conocen la historia de las 10 vírgenes. How many of the virgins slept? ¿Cuántas se quedaron dormidas? How many slept? ¿Cuántas Somebody se said durmieron? 5. How many slept? ¿Quién dice 5? Todas. All 10 slept. Todas las 10 se durmieron. And fortunately, some were getting oil along the way. That Pero was the good afortunadamente thing. algunas tuvieron un poquito de aceite en el camino. But there's no doubt about it that throughout history, God has awakened His church and that they've done very good things. Pero no hay duda que a través de la historia Dios siempre ha levantado esa iglesia y han hecho buenas cosas. And we want God to do the same thing Y today. queremos que Dios haga lo mismo hoy en día. Jesus said, "You'll receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses to me." Cristo dijo que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre vosotros y me seréis mis testigos. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesus said that when the Spirit comes, He's going to do 3 works. He says, when He, the Spirit of truth, come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. Oh, that's the next scripture I'm going to speak. But He will not speak of Himself. Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él no va a hablar de Él mismo. Who will He speak of? Who will the Holy Spirit speak of? ¿De quién va a hablar el Espíritu Santo? Who will He speak of? ¿De quién? De Jesús. Jesus. He is the one, just like the beautiful songs that was sang today. It's like, I think we've done this before, and Pastor Zapata said, "Let's go home, I've been blessed." En la semana pasada, después de este canto, la hermana lo cantó en Fontana y yo dije, ya recibimos la bendición, vamos a la casa, ya la recibimos. con And el canto I este. agree with that. Estoy de acuerdo con ese canto. Qué Now bendición. notice this, when He, the Spirit of God, comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Pero el Espíritu Santo cuando venga va a convencer al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Sin, righteousness, and judgment. Pecado, justicia y juicio. So what do you think this means? Everyone but the people who were in Fontana Todos los can que estamos en answer. Fontana no pueden responder. ¿Qué significa pecado, justicia y juicio? What do you think? ¿Qué piensa? When the Spirit of God convicts of sin, what do you think that means? Cuando el Espíritu Santo convierte de pecado, ¿qué significa eso? Okay, they said repentance. Arrepentimiento, Anything else? alguna otra cosa. Okay, righteousness. What do you think? Justicia. The ¿Qué quiere Holy decir que Spirit's going to convierte come de and speak of justicia? righteousness. What do you think ¿A qué se He dedica speaks eso? of? ¿Qué refiere? Righteousness. Justicia. Say it again. The right thing to do. Hacer lo debido. Okay, very good. Muy bien. And judgment. Y juicio. When the Holy Spirit comes, He's going to speak of judgment. What do you think Cuando el that Espíritu means? Santo venga, Él va a hablar de juicio. ¿A qué se refiere juicio? Reconciliation. Reconciliación. What Muy else? bueno. Is that what you're going to say, Heidi? You're going to say the same Heidi. thing? What else? ¿Qué otra cosa? Judgment. Juicio. All right? Now, Ahora, Jesus actually explains what He means by this, and what He means is usually quite different than what you and I might have expected in this situation. Jesús va a explicar cada una de estas 3 y va a ser un poco diferente de lo que nosotros pensábamos. Notice what Jesus says. In regard to sin, because they do not believe in me. Tocante al pecado porque ellos no creyeron en mí. Jesus said that the greatest sin of the world is that they don't accept Him as their Savior. Cristo dice que el pecado más grande del mundo es no aceptarle como un salvador.
don't you think that that's true? ¿Creen que es verdad? Isn't that the big sin above all the other sins? Ese es un pecado sobre todos los otros pecados. And so Jesus said that the Holy Spirit would help us to believe on Him and what He came to do. Cristo dijo que el Espíritu Santo nos ayudaría a poder creer en Él y lo que va a hacer por nosotros. And then He would come, He says, in regards to righteousness, because I am going to the Father and you will no longer see me. Y en cuanto a justicia, porque regreso a mi Padre y ustedes no me van a ver más. You see, when Jesus died on the cross and He rose from the dead, Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, what was the first thing He did? ¿qué fue lo primero que Él hizo? What was the first thing He did? ¿Qué fue lo primero que Él hizo? He ascended to heaven. Ascendió Why al did He cielo. ascend to heaven? Porque ascendió al cielo. To see if His sacrifice would be accepted by the Para Father. ver si su sacrificio hubiera sido aceptable por el Padre. Because the Bible says that God has to be just and the justifier. Porque dice la Biblia que Dios es justo y el justificador. Jesus' sacrifice had to be just. El sacrificio de Cristo tuvo que ser justo. And so therefore He went to the Father and said, Father, the work I did, was it acceptable? Y por lo tanto Cristo fue al Padre y le hizo, Padre, la pregunta, ¿fue aceptable la obra que he concluido? And we know that in fact it was. Y sabemos que esa obra sí fue aceptable. It says, in this slide, it says, God cannot ignore sin. Aquí en esta ficha dice, Dios no puede ignorar el pecado. The full penalty of violations of law must be paid. Toda la violación de la ley tiene que ser pagada. But through the sacrifice of Jesus, God justifies the guilty. Pero por el sacrificio de Cristo Dios justifica al culpable. He acquits the person of their sins and declares them to be innocent. Les hace inocente de sus pecados. So isn't it interesting what Jesus said, that in regards to righteousness, that He needed to go to the Father to make sure that the sacrifice would in fact be Qué acceptable. interesante como Cristo dijo que en cuanto a justicia regresaba al Padre para cerciorarse que su sacrificio fue aceptable. Now notice here, in regard to judgment, because the prince of this world has been judged Y or en condemned. cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo fue condenado. Now, the judgment, is it about you or is it about something else? Let me ask you. Pregunta, ¿el juicio tiene que ver contigo o con alguna otra cosa? It's about something else, huh? De otra cosa, ¿verdad? Now, notice what it says here. Noten lo que dice aquí. For we must all appear before the judgment seat of Christ, Todos tenemos que comparecer ante la silla tribunal de Cristo. that each one may receive his due for the things done in the body, whether good or bad. Para que cada uno reciba la recompensa hecha en el cuerpo, sea bueno o malo. When that great day comes and you stand before the judgment bar of Christ, are you happy or are you going to be afraid? El día que tengas tú que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿vas a estar feliz o vas a tener temor? If you believe in Jesus, you can be happy. Si tú crees en Jesús, tú puedes estar feliz. Pastor Zapata says, this is Pastor Bell's favorite text. Yo digo esto en las reuniones, Daniel 7:22 es de los favoritos versículos del Pastor Bell. It says, until the Ancient of Days came, and judgment was passed in favor of the saints of the Hasta que se highest vino el one. anciano de días y el juicio fue dado en favor de los santos del Altísimo. And the time arrived when the saints took possession of the Y kingdom. los santos poseyeron el reino. The judgment is a two-edged sword. El juicio es una espada de doble filo. The judgment is bad for Satan Es muy malo para el Satanás. because he has come, he's judged it, and on the cross he died to bring salvation to the world, but to condemn the devil. Porque en la muerte de Cristo nos salvó a nosotros, pero condenó al diablo. The devil knows that he's a defeated foe. El enemigo sabe que él es un enemigo vencido. He knows that his time is short. Sabe que le queda poco tiempo. He goes about like a roaring lion whom he may devour. Anda como león rugiente buscando a quien comerse. But he knows that ultimately he has already lost. Pero él sabe que él ya perdió la batalla. And if you are one of the saints of the Most High, if you've accepted Jesus, you have favor, grace
with God. Y si tú eres uno de los santos del Altísimo, Dios te ha dado favor y gracias para estar con Él. When Jesus died on the cross, he openly triumphed over Satan. Cuando Cristo murió en la cruz, Él triunfó abiertamente sobre el enemigo. There's no chance for a comeback. No hay chances que el enemigo pueda regresar. The devil is a defeated foe, El diablo es un enemigo vencido and he can't get up y él again. no se puede levantar. When you hit a snake, the snake might move around for a while, but ultimately its days are numbered. Cuando le pegas a una serpiente se puede ir huyendo por ahí, pero sus días ya están terminados. The Bible says our Savior Jesus Christ has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. La Biblia dice que la muerte de Cristo trajo luz e inmortalidad por medio del Evangelio. If you have Jesus, you know he's defeated death. Si tienes a Cristo, sabes que tienes a alguien que ha vencido aún la misma muerte. And through the gospel, you can have salvation full and complete. Y por medio del Evangelio puedes tener una salvación completa. And I want you to think of the disciples just before Jesus' death on the cross. Piensa en los discípulos antes de la muerte de Cristo en la cruz. You remember that they brought Jesus to Caiaphas' house, ¿Se recuerdan que trajeron a Jesús a la casa de Caifás? and the disciples were so afraid. What did they do? Y los discípulos tan llenos de temor que hicieron, They ran huyeron, and they hid, se escondieron and they were behind closed y doors. se cerraron entre puertas cerradas. But then Jesus rose from the dead. Pero luego Cristo resucitó entre los muertos. And when they saw what Jesus had accomplished, that he had overcome death, now they were filled with joy and vigor and Y happiness. cuando vieron cómo Cristo ya venció la muerte, se llenaron de vigor y de alegría. For 40 days, Jesus ministered to his disciples. Por 40 días Cristo ministró a sus discípulos. Then he went up to heaven in a cloud of glory. Y luego regresó al cielo en una gran nube de gloria. He said, "Stay in the upper room until the special gift, the Holy Spirit, come upon you." Él les dijo, permanezcan en el aposento alto hasta que sean revestidos del poder de lo alto. It tells us that they all joined together in prayer along with the women. Y dice que todos se unieron en oración junto con las mujeres. We know that while they were in the upper room, they were confessing their sins. Y sabemos que en lo que estaban arriba en el aposento alto estaban confesando sus pecados, They were praying. orando. They were united in prayer. Estaban unidos en They oración. waited for the gift of the Holy Spirit. Esperaron por el don del Espíritu Santo. They had a sense of anticipation that something wonderful was going to happen. Tenían un sentido de anticipación que una cosa grande y gloriosa iba a acontecer. But then they had a sense that they had a deep need. They had run away from their Savior. They knew that they were weak on their own. Ellos sabían que en sí su Salvador eran débiles. They knew that they had criticized people they shouldn't have criticized. Sabían que habían criticado a gente que no debieran haber criticado. I imagine that they went to Mary and said, "Mary, we're sorry when you broke that alabaster box of ointment. We thought you were very foolish, but you were the only wise one among us." Le dijeron a María Magdalena, perdónanos que te insultamos cuando tú rompiste el alabastro. Nosotros pensamos que lo estábamos malgastando, pero ya sabemos que fue hecho todo para la muerte de Cristo. Tú Please fuiste la forgive sabia. us. Please forgive us. Perdónanos. They were confessing, "I'm sorry, Peter, that I wanted to be number one. I was envious of you." Perdóname, Pedro, yo quise ser el número uno, pero yo tenía envidia de You can ti. imagine they were all confessing and repenting one of another of the way they've acted. Se imagina cómo cada uno se confesaban uno con los otros. The Cómo habían Bible actuado. says that they were all together in one place. Dice la Biblia que todos andaban unánimes juntos. They were in unity. Unidad. They loved each other. Se amaban los unos a los otros. And then after 10 days, the Holy Spirit came upon them. Y después de 10 días el Espíritu Santo vino sobre ellos. The Bible says that was like a mighty rushing wind, Fue como un viento violento. the wind of the Spirit. El viento del Espíritu. The word ruach in Hebrew means wind La or palabra spirit. ruach en hebreo quiere decir espíritu o viento.
And we know that it's only when the Holy Spirit comes that the new birth can actually happen to a Y person. sabemos solamente que cuando el Espíritu Santo visita a alguien, alguien puede ser renacido. Now they were filled with the Holy Spirit. Y ahora estando llenos del Espíritu Santo, They went out among the people. salieron entre el populacho. These were the same people that were afraid before. They were cowardly, but now they boldly got up. Esos son los mismos que una vez tenían mucho temor y cobardía, pero ahora, llenos del Espíritu, estaban proclamando fuertemente. And Peter started preaching to them. Y Pedro les predicó diciendo, He says, what's happened here is that the Lord has promised that he would bring his Spirit upon all people. lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo Dios fue profetizado, viene sobre toda la carne. And the people said, we hear them speaking in our own languages about the magnificent things of God. Y decían, les escuchamos cada uno decir en nuestras propias lenguas la maravilla de Dios. And then Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you too will receive the gift of the Holy Spirit. Y Pedro dijo, si ustedes se arrepienten, ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo. And the church was born. Y nació la iglesia. 3,000 people in one day. 3,000 personas fueron convertidas en un día. And the church continued to grow, Y la iglesia comienza a crecer. and it was blessed Y fue bendecida. because the Holy Spirit was guiding the church along the way. Porque el Espíritu Santo es el que estaba guiando la iglesia. And you know, the story of the book of Acts, we call it the Acts of the Apostles, Ustedes saben que en el libro lo que llamamos los Hechos de los Apóstoles. but really it should have been called the Acts of the Holy Spirit. Pero de verdad debe haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo. Because you see the Holy Spirit working all through the book of Acts. Porque vemos cómo el Espíritu Santo está trabajando en todo el libro de Hechos. And really, the two main characters of the book of Acts were Peter and Paul. Y ustedes saben que los dos protagonistas especiales del libro de Hechos fue Pedro y Pablo. They moved the church forward. Ellos dirigieron y movieron la iglesia hacia el frente. Peter worked for the Jews, Pedro con los judíos, Paul the Gentiles, Pablo con los gentiles. and they changed the world. Y cambiaron el mundo. And I'd like to share with you two people who also changed the world and changed America. Y también quisiera compartir con ustedes dos protagonistas que cambiaron el mundo y específicamente América. And it's George Whitefield Uno es George Whitefield and John y Wesley. John Wesley. Now, if you could say that Jesus was born in a barn, Si tú pudieras decir que si Jesús nació en un pesebre, you can say that George Whitefield was born in a saloon. podemos decir que Whitefield nació en una cantina. His fathers owned a saloon. Sus padres eran dueños de una cantina. But when George was little, they started going to church. Pero cuando George era pequeño, los papás comenzaron a ir a la iglesia. And George, he had two sides of George. Y había dos naturalezas de George. Neither of them were very good. Y ninguna de ellas era ninguna muy buena. The one side of George was the religious side. Por un lado era su lado religioso. And George would go around criticizing everybody in church. Y él criticaba a cada persona en la iglesia. He said, you shouldn't be doing this, and you shouldn't be doing that, and you shouldn't be doing this. Decía, tú no debes hacer esto y lo otro. But the other side of George would go and do that. Pero el otro lado de George estaba haciendo lo que criticaba a la otra gente hacer. And isn't that the way it is? Y así es muchas veces, ¿verdad? People who do a lot of criticizing are the ones who really are the ones, you know, maybe who should be doing the least criticism. Los que más critican son los que menos debieran de hablar. And that was George Whitefield. Ese fue George Whitefield. Now, his father died, and now they were in financial troubles. Su padre murió y estaba en problemas financieros. But George wanted to go to Oxford. Pero George quiso ir a la Universidad de Even Oxford. in his day, which is 1720, Oxford was the most prestigious school probably in the world. Y aún en su propio día de 1720, Oxford fue la universidad más prestigiosa de todo el mundo. His mother found a way, because most of the people there were rich, his mother found a way for him to go to Oxford. Y su madre encontró una forma haciendo que todos los muchachos allá eran ricachones. So what happened was he was going to be the servant boy of the rich boys at Oxford. Él iba a ser el siervo de los jóvenes ricos en Oxford.
And so that's what he did. He did whatever the rich kids asked him to do. Y eso fue lo que hizo. Él sirvió las necesidades de los niños ricos. But they said, George, come and have fun with us. Pero decían, George, ven, deleítate con nosotros. Come, we're going to go and get drunk. Vamos a divertirnos y emborracharnos. We're going to do all kinds of things. Hacer todo tipo de locura. And George says, no, I can't do that. George dijo, yo no puedo hacer eso. And he had no friends. Y no tuvo amigos, por lo tanto. But then he found John Wesley. Pero encontró allí un joven llamado John Wesley. And John Wesley had what was called the Holy Club. Y John Wesley tenía un club llamado el Club de los Santos. Now, in the Holy Club, they fasted. En el Club de los Santos ayunaban, They prayed. oraban, They read the Bible. leían la Biblia juntos. But there was something wrong with the Holy Pero Club. había un problemita con el Club de los Santos. None of them were converted. Ninguno era santo. They just were very religious. Solamente puros religiosos. But they didn't know God. They didn't have a relationship with Pero no Christ. conocían a Dios ni tenían una relación con Jesucristo. But they spent lots of time in prayer and fasting. Pero pasaban mucho tiempo en ayuno y oración. And one day, something happened that changed George's life. Un día algo pasó que cambió la vida de George. He was going down the road, Él iba ahí andando en el camino and there was this lady who was dripping wet. y hubo una mujer que estaba completamente empapada. And she said, Mr. Whitfield, I've been looking for Y you. él dijo, señor Whitfield, lo estaba buscando. And here you are. ¿Y usted está aquí? I did a terrible thing. Yo hice un error garrafal. My kids were all hungry. Mis hijos tenían hambre. My husband is in prison. Mi esposo está en la prisión. I couldn't take it anymore, so I threw myself in the river to kill No myself. podía más, así que me lancé al río para matarme. But somebody came and rescued me. Pero alguien me rescató. I know I did wrong, Mr. Yo Whitfield. hice mal, señor Whitfield, yo lo sé. Please come and Ven, visit my husband Por in favor, prison. visita a mi esposo en la prisión. And so he gave the lady money Y le dio un dinerito so that she could feed the para babies. que le diera a comer a los bebés. The next day they went to Al prison. siguiente día ellos fueron a la prisión. And in prison, he read to them John Y en 3:16. la prisión leyó Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And the woman, she says, Mr. Whitfield, I believe, I will not perish, I will get everlasting life. Y la mujer dijo, yo creo, tengo fe, no voy a perecer, tendré vida eterna. And the husband said, I believe too, I also have accepted the salvation. Y él dijo al esposo en la cárcel, yo también creo y he aceptado esa salvación. And George thought, this is strange, I've preached on this before, and I've never had a reaction like this. Y él dijo, yo he predicado sobre esto muchas veces, pero nunca en una reacción tal. These people believe. Esta gente creyeron, He still didn't believe. pero él no creía. He was just a religious Él man. era un hombre religioso solamente. He had no connection to Él no Christ. tenía conexión con Cristo. And so he was very puzzled by this. Así que estuvo con muchas preguntas. Just preaching, saying John 3:16, and people believe and ¿Cómo? are saved. Solo This is decir Juan amazing. 3:16 y la gente se convierte, esto es asombroso. And so he realized he needed something for himself. Así que se dio cuenta que él tenía que ser salvo. And so he asked his friend John Y él Wesley. fue con su amigo John Wesley. And John Wesley gave him a book called The Life of God and the Soul of Man. Y le dio un libro llamado La vida de Dios en el alma del hombre. And this is what he found out. Y esto fue lo que se dio cuenta. He said, I must bear testimony to my old friend, Mr. Charles Wesley. He put a book into my hands called The Life of God and the Soul of Man, Mi amigo me dio este libro whereby God showed me that I must be born again or be y damned. me mostró que yo tengo que o renacer o ser maldecido. I know the place. Yo conozco el lugar. It may be superstitious, perhaps, but whenever I go to Oxford, I cannot help running to that place where Jesus Christ first revealed himself to me. Yo conozco ese lugar. Quizás un poco supersticioso, no lo sé, pero conozco el lugar donde Cristo primero se reveló a sí mismo a mí And he gave me the new birth. y me dio el nuevo nacimiento. He says, Scougal, the author of the book, says this: a man may go to church,
Dijo el autor del libro, un hombre puede ir a la iglesia, say his prayers, decir sus oraciones, receive the sacraments, recibir los sacramentos, and yet, my brethren, not be a y Christian. aun con todo eso no ser cristiano. How did my heart rise? How did my heart shudder? ¿Cómo se estremeció mi corazón? Like a poor man that's afraid to look into his account books, Como el pobre que no quiere ver su cuenta bancaria, lest he should find himself bankrupt. no sea que se encuentre en bancarrota. Yet, shall I burn that book? Pero quizás yo vaya a quemar ese libro, Shall I throw it lo down? tiro al piso Shall I put it by? y lo pongo a un lado, Or should I search in it? o debiera yo escudriñar. I did, and holding the book in my hand, Y lo hice y teniendo ese libro en mi mano, I addressed the God of heaven and earth and said this, le dije al Dios de los cielos y la tierra, Lord, if I am not a Christian, Señor, si no soy un cristiano, if I am not a real one, si no soy uno de los verdaderos, for Christ's sake, show me what Christianity is. muéstrame qué es el cristianismo. That I, wait, did I say it? Oh, here it is. Lord, if I'm not, and then he said, I read a little further, Y seguí leyendo un poquito más and the cheat was discovered. y me di cuenta qué fue lo que se descubrió. The author said this, anything of religion now, wait. They that know anything of religion know it is a vital union with the Son of God. Los que conocemos la religión sabemos que es vital estar en unión con el Hijo de Dios. Christ formed in the heart. Que Cristo sea formado en tu corazón. What a way of divine life. Qué vida divina vive en ti. Did break in upon my own soul. Y se metió en mi pobre alma. Oh, what joy. Oh, qué alegría. Joy unspeakable. Inefable. Even joy that was full of big and glory was my soul filled. Y con ese gozo mi alma fue llena. Now he had Jesus. Ahora fue convertido y tenía a Jesús. And when you have Jesus, you're given the Holy Spirit. Y cuando tienes a Jesús, se te es dado el Espíritu Santo. And Pastor Zapata knows this story that I had a great teacher when I was quite young in the Lord. Un servidor conoce la historia del Pastor Bell con un profesor de teología que él tenía cuando estaba estudiando teología, el Pastor Bell. He was a Hungarian man. Era un húngaro, His name was Charles Solman. su nombre era Charles Solman. He could speak like English, Spanish, French, Hungarian, Greek, Hebrew, and about 3 or 4 other Él languages. podía hablar como unos 10 idiomas, un hombre muy inteligente. His house was filled with books like I've never seen in anybody's Su casa era llena de library. libros como nunca ha visto de nadie. And Pastor Solman, he would say this, Y decía lo siguiente el doctor Solman: much of Jesus, mucho de Jesús, much of the Holy Spirit, mucho del Espíritu Santo. little of Jesus, Poquito de Jesús, little Holy Spirit. poquito del Espíritu Santo. That's the secret, my Ese friends. es el secreto, mis hermanos. Jesus must be uplifted. Jesús tiene que ser levantado. Jesus must be magnified. Jesús tiene que ser glorificado. Before you teach people about the beasts, Antes de hablar a la gente de las bestias before you teach them about 100 different things, o de otros temas, teach them about Jesus. enséñales de Jesús. And your work will be so much easier. Y tu trabajo será mucho más fácil. Because it's Jesus who saves the soul. Porque es Jesús el que salva el alma. And George Whitfield learned that. Y Whitfield aprendió eso. He started preaching when he was 21 years old. Comenzó a predicar a los 21 años de edad. He would preach more than 1,000 times in 1 year. Él predicaba más de 1000 sermones al año. Because of John Wesley and George Whitfield, Y por Wesley Whitfield, England did not happen what happened to the French Revolution. a Inglaterra no le sucedió que lo que sucedió a los franceses con la Revolución Francesa. They saved that island. Ellos dos salvaron esa isla They came to America. y vinieron a América. And Americans were like, we were all sleeping back Y then. toda América estaban durmiendo en ese entonces, This was before the Revolutionary antes de War. la guerra revolucionaria. And they went everywhere and preached the gospel Y message. fueron en todo lugar predicando el Evangelio. The result was that many, many people came to the El Lord. resultado es que muchas personas vinieron al Señor. And through them, Whitfield said, you must separate from England.
Y por medio de ellos, Whitfield fue el que dijo, ustedes tienen que separarse de Inglaterra. You need your own constitution Necesitan su propia so that constitución you have freedom to worship God the way the Bible dictates. para que tengan libertad para adorar a Dios como la Biblia nos enseña. He died, and shortly after was the American Revolution. Y después de su muerte, muy poco Yeah. después, vino la Revolución Americana. You never know what God can do with even just one person that's filled with the fire of the Spirit. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer con una persona que esté llena del poder del Espíritu Santo They can change the world. para cambiar todo el mundo. And we want the Lord to change us, Y right? queremos que Dios nos cambie a That nosotros, God ¿verdad? use us. Que Dios nos utilice. And the way to do it is the way my teacher taught me. Y la forma de hacerlo es como me enseñó mi profesor. Much of Jesus. Mucho de Jesús, Much of the Holy Spirit. mucho del Espíritu Santo. Do you believe it? ¿Lo creen? Let's pray. Oremos. Dear Father, we want to thank you so much for our Lord and Savior Jesus Christ. We know that we are here today because of you, Lord, because of your great sacrifice. We lift you up. We thank you. We are sinners. We're in need of your grace. We're not deserving of anything. We're here humbly your children, but we want to thank you for all you are and all that you've done for us. Please forgive us our many sins. Cleanse us from all unrighteousness and help us to stay close to you. Padre, te pedimos que estés con cada uno de nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Llénanos de Él, llénanos de tu amor. Déjanos saber que tú nos quieres, nos ama y tiene algo especial para cada uno de nosotros de hacer para ti. Pedimos todo esto en tu nombre, Jesucristo. Amén. Thank you very much. So we will meet tomorrow at what time? Mañana a las 6:30 6:30. nos vemos aquí, hermanos. We're going to do special prayers. We're going to Tendremos pray oraciones, together. orar We're going to juntos, sing. cantar. It's going to be a wonderful time. Va a ser un Come at gran tema. 6:30 so that then we can begin. And at this time, there's some food available for Hay you. comida disponible. Pasemos por favor a la sala de comidas. Dios les bendiga. God bless you, each one.